अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आपके लिए लेके आया हूं एक नया एपिसोड रॉन्ग नंबर। इसमें हम बात करते हैं उन लोगों की, उन यूट्यूबर्स की जो इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे दीन को बिगाड़ रहे हैं, दीन को बदल रहे हैं, मसले अपने लिहाज से, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अपने जो है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो दीन को उनके लिहाज से बयान करते हैं। तो आज का जो बंदा जिसको मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये बहुत बड़ा बंदा और एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, लेकिन ये नाम कोई दीनी नाम नहीं है, ये नाम कोई इस्लामी नाम नहीं है, ये नाम किसी मौलवी का नहीं है, ये नाम किसी आलिम का नहीं है। आप इस मसले को, इस वीडियो को देखेंगे, आप इस वीडियो को जब गौर से देखेंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ऐसे लोगों को निकालते हैं और आपके सामने लेके आते हैं, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। आएँ वीडियो देखते हैं और सुनते हैं कि ये बंदा हमें क्या कहता है, और इसका जो है वो इस्लाम के साथ आप खुद जब आप तस्वीर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं ज़रा हैंड फ्री लगा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये बंदा क्या कह रहा है। आप भी ज़रा सुने और फिर इस पर बताइएगा मुझे कि ये वाकई रॉन्ग नंबर है या नहीं है। आइए देखते हैं। ते सारे जाने बैत हो के आ गए ते एक मुंडा उठिया, नौजवान दा तवज्जो नाल गौर नाल, एक मुंडा उठिया, उन्हें आख्या बाबा जी मेरा दिल ते करदा है मैं तुहाडी बैत हो जा, पर मैं डरना इस गल्लों वा कि मैं चोर हाँ। आए हाय मैं चोर हाँ। आपने आख्या अच्छा ए हाथ फड़ा, और आपने नहीं करके हाथ फड़िया, उन्हें क्या तू चोर है? ए हाथ फड़ के ना, तो आपने आख्या अच्छा तू बैत कर मेरे हाथे, असी दुआ करांगे अल्लाह तेरी चोरी च बरकत दे। जी सुना आपने कि, और देख भी लिया ये कौन है, शफकत चीमा। कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिसको कोई बच्चा ना जानता हो। एक फिल्म स्टार है, एक स्टेज एक्टर है, और पता नहीं क्या क्या है। तो आप इसको बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन देखें ये स्टेज पे बैठा क्या कर रहा है, इस्लाम बयान कर रहा है। और इस्लाम बयान क्या कर रहा है, एक पीर है, उसके पास एक मुरीद जाता है और उसको कहता है कि जी मैं चोर हूँ। तो वो कहता है कि जी मैं, आप मेरे मुरीद हो जाएं और मैं आपको दुआ करूँगा कि वो आपकी चोरी में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए। आगे सुने क्या कहते हैं। हाय हाय हाय, ये नवी गल नहीं, अल्लाह तेरी चोरी च बरकत पाए। उन्हें क्या कैसा बाबा है जिन्हें क्या अल्लाह तेरी चोरी च बरकत पाए? आपने इनका लिया हाथ, उन्हें क्या लै फिर अज तो बाद तू चोरी करनों ना हटी। बाबे ने क्या आख्या, देखें तू चोरी करनो, मतलब कि तू चोरी करनो ना हटी। व्हाट्स मीन कि चोरी करना हमें पीर सिखाते हैं, और ऐसे पीर और ऐसे मुरीद कि क्या इस्लाम इन लोगों के सामने, जिनके सामने ये बयान कर रहा है, वो इस्लाम क्या है, वो दीन क्या है, वो क्या चीज़ क्या है। ये जो किस्से कहानियाँ हमें सुना रहे हैं, और यही लोग, पहले इस्लाम को क्या कम नुकसान है इन लोगों ने, नात खानों ने या उन हजरात ने जो हला हैं जिन्होंने इस्लाम को बिगाड़ के पेश कर दिया, क्या ये इस्लाम के साथ इतना जुल्म कम है कि हम और जुल्म कर रहे हैं कि हमने ऐसे लोगों को स्टेज पे बिठा दिया है कि जो फिल्म स्टार है। देखें वो क्या इस्लाम बयान करेंगे जिन्होंने इस्लाम पढ़ा नहीं है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मजीद इसका एंड क्या होता है वो देखिएगा ना ठीक। लेकिन हुण बाबे नाल एक वादा है, एक काम तू साडे कहण ते नहीं करना है, काम तू साडे कहण ते भी करना। उन्हें कहा बाबा ओ की? उन्हें कहा पहले हाथ दे विच लै के हाथ पहले तो वादा कर लिया। उन्हें कहा मैं चोरी करनों नहीं हटना। उन्हें कहा साडे कहण दे उत्ते तू 5 वक्त दी अजान देनों नहीं हटना। हाय हाय, ये वादा कर बाबे नाल कि तू 5 वक्त दी अजान देगा। और उसके अलावा थोड़ा सा देखें इनको गौर से, इनका जो मतलब बना हुआ है ये देखें तो क्या कर रहे हैं ये, मतलब गिरेबान खुला है, अंदाज जाहिलाना है, और फिर जो बात कर रहे हैं उसमें ना कुरान है, ना हदीस है, ना कोई फरमान है, ना इसके अलावा क्या है। आप इनका अंदाज देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। मजीद आगे देखें। वो हाथ दे के इंज करके बाबे दे उत्ते तौबा करके इस गल दी ते घर चला गया। ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਉੱਠ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ।
انہیں کہا ایسا بابا ہے ایسا بابا ہے. میں انہوں کہہ کے آیا تو بابے نے آکھا جا اللہ تیری چوری چی برکت پائے. تو کہنا شریک حیات آج میں پتہ کی کرنا ہے, آج میں بادشاہ کا ڈاکہ مارنا ہے. ہاں 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 یہ میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا, یہ میں پڑھے دی گل پہ کرنا. آکھیا پتہ نہیں کہاں پہ پڑھا ہے, پتہ نہیں کہاں پہ پڑھا ہے انہوں نے, پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے اور کہاں سے سمجھا ہے کہ میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا, یہ میں پڑھا ہے تو میں نے بات کر رہا ہوں. دیکھیں کہ پتہ نہیں کہ کس حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ انہوں نے پڑھا. خیر مسکرانے کی بات نہیں ہے, بات افسوس کی ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی رانگ نمبر ہے. یہ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دے, اللہ ہم اس کا فلم چھوڑ کے واپس آنے کو ہم برا نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آ گیا واپس, لیکن اگر ہدایت ملی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو غلط اسلام پڑھائیں, لوگوں کو غلط. یہاں سے ثابت میسج یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ کیا وہ اذان پڑھے گا تو اذان پڑھنے کے بعد اس کا کیا ہو جائے گا. ابھی حال آگے سنیں اور اس کو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا, ابھی سنیں آگے کہ کیا کہتے ہیں. جس نے ہو گیا اذان دا, انہوں نے کہا بابے نا میں وعدہ کیتا ہے, انہوں نے کہا دیکھی جائے گی جو کچھ ہوئے گا. پانی لب, پانی تے نہ لبا, تیمم کر کے نا انج کر کے, علامہ صاحب نے پتہ ہے اس گل دا, تیمم کر کے انہوں نے کہا اچھا دیکھی جائے گی, پھڑیا جاواں گا تے جانے بابا جانے یا کوئی کم جانے. لے بھئی دیکھے نا تے اذان دا ٹائم ہو گیا تے محل دے وچ کھلو کے نا ایک پاسے تے کہندا لے بھی سجنا تو جانے یا چور جانے. نعرہ نہیں ذرا, پانی نہیں, پانی پانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سویرے فجر دی اذان دا ٹائم ہو گیا, آپ نے تیمم کر کے نا اس طرح تے بابے دے کہن دتے, انہوں نے کہا دیکھی جا گی لے بھی بابا ہن پہنچ تو, آئے 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 پہنچ تو تے کر کے نا. یہ انداز دیکھیں کہ کیا تیمم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مطلب وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کلی کرنی ہے تیمم میں. تو تیمم میں تو کلی ہوتی نہیں ہے نا, تیمم کیسے کیا, اور تیمم کب کیا جاتا ہے جب پانی نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ تیمم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ چلے جائیں وہاں پہ اور وہاں پہ چوری کرنے کے لیے آپ وہاں پہ چھپیں اور آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو آپ وہاں پہ تیمم کر کے جو ہے نا اذان وہاں پہ دیں اور وہ یہ کریں. دیکھیں اب وہ انہوں نے اذان پڑھی, اذان پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوا ہے. کیا ہوا؟ جس ویلے اذان دی تھی فجر دی نماز دی, جس ویلے اذان دی, جس ویلے وقت آیا الصلاۃ خیر من النوم, آکھیا اٹھ وہ تیری نیند نالو نماز بہتر ہے. سن رہے تیری تیری نیند نالو نماز بہتر ہو سکتا ہے ویلا پھر نہ آوے. جس نے انہیں آکھیا چور نے, وہ آواز بادشاہ دے کنا چ گئی, انہیں آکھیا میرے محل دے وچ مینوں انج لگا جویں کسے درویش نے آ کے صدائے اللہ اکبر کہہ دیتی ہے. انہیں اپنی بیوی نو جگایا, آکھیا اٹھدا نالے آپ اٹھ نالے بچیاں نو اٹھا, مینوں تے انج لگا جویں کسے درویش نے صدائے اللہ اکبر دی آواز دے دیتی ہوں. انہیں سارے اور ان پہ پیسے پھینکنے والے, اور ان پہ یہ مطلب کیا ہے, یہ کیا ہو گیا رہا ہے. یہ اب وہ اذان پڑھ رہا ہے, اذان پڑھنے کے بعد سنیے گا, میں آپ پھر اس کے بعد تبصرہ کہہ کے نا تے جان لگا تے پچھوں آواز آئی امام صاحب جانا نہیں جماعت کرا کے جانا. آئے آئے ہے نا گل. یا طبیعت میری ٹھیک نہیں, بخار, میں ہسپتالوں آیا ہیں, تاڑی بڑی مہربانی انشاءاللہ. آئے یار کچھ علماء نے بھی کیا کرو یار, شفقت جی میں نے چھٹی دے دے ہو, کوئی گل نہیں, تاڑی بڑی مہربانی, دعا کریا کرو یار. میں نے ایتھوں نہ روکن, میں نے روک دینے, میرے تے فتوے عید کر دینے یار. نہ میرا عشق ہے
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ मैं अजान का वाकया बयान किया, मैं अपने कोलों किया, आखिर मैं मुतालिया किया, मैं पढ़िया वा, फिर मैं इत्थे बैठ रहा हूं। जी देखें, मतलब क्या है कि ये इससे क्या सबक मिल रहा है, क्या इस्लाम हमें बता रहे हैं, ये क्या दीन बता रहे हैं हमें हैं? और अंदाज़ देखें क्या है। मैं कहता हूँ ये आलिम का अंदाज़ है, ये क्या किसी मतलब मुफ्ती का अंदाज़ हो सकता है, ये क्या किसी इस्लाम पहुँचाने वाले का अंदाज़ हो सकता है। तो ये बहुत लंबी है, आगे इनकी स्पीचेस बहुत ज़्यादा हैं, आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है। ये पहले हमारे इस्लाम में इतना बिगाड़ आ गया, इतना बिगाड़ आ गया है कि हम उसको सही करने की कोशिश करें, ना कि ऐसे जाहिल लोगों को अपने महाफिल की जीनत बनाएं। और फिर मुझे मतलब हैरानगी इस बात पे है कि मैंने इनको देखा और सुन रहा था मैं इनको, तो बड़े बड़े नामवर जो खुतबा थे वो भी इनके साथ बैठ के इनको सुन रहे हैं। तो ये गलत बात है, ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। हिदायत आ जाए ठीक है, हिदायत मिल गई, लेकिन हिदायत मिलने के बाद क्या किया है कि इस्लाम तो सही बताते ना, नमाज पढ़ना, हज, रोज़ा, ज़कात, जो भी इस्लाम की मामूलात है वो बताते, इबादत क्या हैं वो बताते ना। किसी बाबे की, किसी मतलब ऐसे की जिसका कहानी का कोई हकीकत पर मबनी है ही नहीं, वो बयान करनी, ये नहीं है। तो आप हमारे साथ रहिएगा और मज़ीद हमारे साथ जो है ना, हम इंशाल्लाह आप तक ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इनसे बचाए और इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।